Dobrodošli ljudi u još jedan vlog na Gari. Pravo mi je žao, znate kako? Nije mi toliko žao što ode Gara, odnosno što je otišla. Sigurno vi ovo kad već budete gledali, ona je već otišla. Nije mi toliko žao što se to desilo, jer svakako kupio sam motor koji im se više sviđa. Mislim, to ima smisla nekog. Međutim, neke stvari mi se ipak volim kod ovog motora. To ste mogli vidjeti u prošlom videu. Ako niste gledali, bacite pogled na taj video. Međutim, u ovom videu ćemo pričati o stvarima koje mrzim na ovom motoru. Čuli ste? Znači, imaju stvari na Gari koje ja mrzim. Sad, nije baš bilo lako doći. Bilo bi nerealno reći da nema ni jedna, ali nije lako bilo naći sad neki spisak tih stvari, neku brojku. Ali evo, šta je tu je, ja ću reći svoje mišljenje. Oni koji imaju CBF600 možda se neće složiti sa mnom, ali da krenemo. Prva stvar koja mi se ne sviđa na ovom motoru jest gdje se nalazi ključ za zadnje sjedalo. Nadam se da ću vam to snimiti, možda i neću. Hajde, valjda se sjetim, ako se sjetim ubacit ću ovdje. Ali taj ključ za zadnje sjedalo, kad imate kofer na motoru, zna se zaglaviti, teško ga je ubaciti, dug je ključ. Jednostavno nije baš praktično mjesto gdje su ga stavili. I to je prva stvar onako što mi se ne sviđa. Druga stvar što mi se ne sviđa, ova mi se puno više ne sviđa, jest kako su radili ovaj sat. Ne mislim na izgled sata, on je analogni sa digitalnim odometrom, bla bla bla, sve to ok. Međutim, kad vam crkne sjelca, u ova dva sata imaju sjelce koje obasjavaju odometar i brzinometar, obrtomjer, i one kad vam crknu, to je, ljudi moji, patnja zamijeniti. To su toliko glupo napravili da su nosače ovog sata stavili ispod kako se ovo čudo zove na našem, nemam pojma, viljuška, ispod ovog hepeka što drži vilicu. Uglavnom, da bi zamijenili tu sjelcu, morate skinuti ručke, morate odvrnuti ovdje veliki šaraf, morate podići ovaj nosač gore, opa, što mu čovjek izleti, i što se ubaci. I kad to podignete, imate onda nosače koji idu ispod, znači, toga, i morate to odvrnuti, izvaditi da bi mogli rasklopiti sat. I da dođete do te sjelce, bukvalno morate sat skroz rasklopiti. Nema drugi. I to je ono što meni se desilo, morao sam zamijeniti sjelcu i haos. Znači, samo haos. Iduća stvar koja se meni ne sviđa na ovom motoru, koju mrzim, ajmo reći, mora reći mrzim, onako, znaš, zvuči gore, ali bukvalno ovo su neke stvari koje mi se ne sviđaju, nije sad to da je neki deal breaker ili nešto slično. Međutim, ono što mi se ne sviđa iduće jest svakako auspuh. Fabrički auspuh. Ljudi moji, znači, ja ne znam, možete pogledati moje prve klipove, tad sam imao originalni auspuh. To vam je, znači, hibrid između pčele i miksera, znači, ne znam kako da vam kažem, znači, toliko je tih motor, on jest pravo, znači, tih, bez ikakvih vibracija i slično, kad ima originalni auspuh. S ovim auspuhom otvorenim osjete se malo vibracije, međutim, sa originalnim auspuhom, vi ne znate da vam motor radi, znači ja sam znao ići na magistrali, nemam pojma, da ne pogledam na sat, ne bi znao
i da mi ne reaguje gas, ne bi znao da mi motor uopšte radi, toliko je to tiho. Jednostavno, šta ja znam, mogli su malo glasniji fabrički da stave auspuh, međutim, kad se stavi ovako nešto malo otvoreno, neka rorica, sunar, to je već druga priča, onda je to zvjerka, onda je to ovako. Onda je to ovako. Uglavnom, znači auspuh, nisam neki fan. Iduća stvar koja mi se ne sviđa jest, sad ćete vi reći šta je ovo, korpa mjenjača, kvačilo, korpa mjenjača, nešto je u tome. Šta mi se tu ne sviđa? Ima neko čudno hučanje. Sad, ja ne čujem to hučanje kako sam stavio ovaj auspuh, jer auspuh se čuje. Međutim, kad je bio na originalnom auspuhu, kada ste u neutralu, kada ste izbačeni iz brzine i uvučete kvačilo, ne čuje se ništa. Kad puštate kvačilo i kad pustite ga u neutralu, čuje se, govori ovako nešto, nadam se da će zvučati na bilo šta kako treba na ovom mikrofonu. Međutim, ima neko hučanje, ima neka ko mala vibracija hučanja. Ovo je sasvim normalno, znači ako imate CBF6, to osjetite, to čujete, to je sasvim normalna stvar koju jednostavno u kvačilu diskovi, oni frikcijski, one ploče, one jednostavno kad pustite takvu leru kvačilo, one nisu stisnute, a izbačen je motor i onda one malo vibriraju. To i da kupite novo nećete popraviti, jednostavno takav je dio, takva je ova Honda, pa hajde. Ali kažem, nije ništa strašno, stavite ovakvu roru neku i ne čujete, ne osjetite ništa. Ona vibrira sama od sebe. I pokušavam se još čega sjetiti. Pa nemam generalno šta, to je to. Šta god sad i da kažem, to su neke možda toliko male, minorne stvari da ništa ne znači. Tako da to bi otprilike bilo za ovaj video. Čuli ste, eto, šta mi se ne sviđa na ovom motoru. Ako vi imate ovakav sličan, pišite u komentare, lajkujte, šerajte. Čujemo se drugi put, čuvajte se.